आमे मृतक प्रार्थना करते ता पूर्वर आमर मरणोत्तर जीवन मरण जंत्रणा मृत्यु पंचभूतर विघटन बा मृत्युर लक्षण एमती गुड़ाए जिनस आम आलोचना मृत्यु कौन मृत्यु विषय आम गुड़ाए आलोचना कले तादरे बर्तमान देखा जे अंतिम इच्छार रूप मनुष्यर अंतिम इच्छा तार भविष्यत भाग्यर नियामक होता है। अंतिम इच्छा तार भविष्यत जन्म निर्णय करे माने आमर जोड़ा शेष इच्छा थाए सेईटा ही आमको कौ प्रकार आमर जन्म हम आम भविष्यत कौन हम तारी उपरे निर्भर करुच्ची। निजर सुंदरी स्त्री को भोग करिवार इच्छा ही लंपट पुरुषर शेष इच्छा होता है। मद बोतल ही मदखोर मनीषर शेष इच्छा सुधखोर महाजनर शेष अभिलाष तार टंका थली युद्धरत सैनिकर शेष इच्छा होची से भाया तार शत्रु को गोली करके मारिबा। संतान बसला मातार शेष कामना होची तार आदरर पुओ झियो। राजा भरत दया परवश होई गोटे मृग शिशु पालन करथिले एवं कालक्रमे से ता प्रति जो आसक्त हो गले मृत्यु सज्जार पड़ी से मृग चिंता से विषय चिंता करू करू से मरीगले फल परवर्ती जन्म से मृग होकर जन्म हो गले। ताले सबु बेले मनुष्यर इच्छा जे से भगवान को स्मरण करी करी शांति रे शेष निश्वास त्याग करिवो एइटा ही हवा दरकार। सेतिपई रुग्ण मुर्मुषुर शଯ୍ୟା पाखरे गीता भागवत विष्णु सहस्रनाम तथा अन्यान्य धर्मग्रंथ पाठ करा जाए। मृत्यु शଯ୍ୟାରେ पड़िथिबा रोगीर किछि कहिबार शक्ति नथिले मध्य से अंततः धर्मग्रंथरू किछि शुणी थाउ एपरि शुणिले से निज जंत्रणा और देह विषय भूली जाई परमेश्वरଙ୍କ विषय किछि तो भाबी पारिबो एइटा आमे आशा करथाउ। तार स्मृतिशक्ति हजिगले शेष मुहूर्त धर्मग्रंथर महत् वाक्य ताकू तार प्रकृत स्वरूप विषय हुई तो मन पकईदेव यही जो आशार आम ये सब धर्मग्रंथ पाठ करिथाउ। देखिबो जे आजिकल ता भी बुझुना जाणुना कई ने कहले गोटे गीता खोजिकी भी घर पाऊना किंतु प्रत्येक घरे आमर गीता भागवत विष्णु सहस्रनाम ये सब रहिबा दरकार कहीं आम सनातन धर्मर आम जन्म होइछे तेणु सनातन धर्मर आमर मूल मंत्र है ईश्वर प्रार्थना आ मनीष जन्मर प्रधान कर्म है ईश्वर अभिमुखे यात्रा करबा गोटे आमको सुजोग मिलता है। तेणु सबुबले मनुष्यर इच्छा से भगवान को दर्शन करवा भगवान को नाटा पार्टी धरवा जिनसटा रहा दरकार। मरण काल उपस्थित हेले रोग जंत्रणा हेतु एवं श्रुतिशक्ति क्षीणरु क्षीणतर हो हेतु मनुष्य पक्षे ईश्वर चेतना जाग्रत रखा कष्टकर हो जाए। किंतु जो व्यक्ति आजीवन अभ्यास करी मन को संयत श्रृंखलित करिथाए जो व्यक्ति केवल भगवत पदरे लय रखापी साधना करथांती से मरण काल में भगवत चिंता ही करिथांती। जेतेबेले रोग शଯ୍ୟାରେ पड़िथिले भिखारी बळ से आउ किछि कहु नथिले आउ काहाको भी प्राय चिन्ह भी पारुनथिले किंतु जी जेतेबेले पहुँचुला से केवल जानुथिले जे किए गोटे आसिक पहुँचला जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ से जय जगन्नाथ शब्दटा किंतु ताका मुहरु केबे हेले लिभि नथिला माने एमिति बधे हेइथाए आउरी बधे हेइथाए जे जो माने निहाती घनिष्ठ भाव में भगवान को भितर रखि था से माने जिते जो भजन गाऊ था भजन गाई गाई जब शोई पड़ी था ताले रातिर भितर से भजन बोलवाटा चली थाए आउ सकाळ हो कि से दीपर हो कि जो हो जो उठती से मुहर से भजनटा लगी रही थाए यार बहुत प्रमाण अच्छी उदाहरण अच्छी
तेणु एकु मध्य आपण माने मध्य सबले जदि भजन बा जप को मन भितर रखिबे ताले एई दुर्लभ अवस्था मध्य मिली थाए। आ 2-4 दिन बा सप्ताहर किबा मासकर खामखियाली अभ्यास द्वारा ये जिनसटा हुएनी। बहुत दिन आम अभ्यास रखिले जाकि आम यही सुजोगटा पाई थाउ। तेणु 2-4 दिन रे कौन आम एमतिका अभ्यास आमर हो आम कर मन महाप्रभु पादरे सतत लगी न पारे एमती 2-4 दिन कले आउ लोड़ा आजीवन निष्कपट प्रचेष्टा आजीवन कठिन संग्राम। मृत्यु एवं पुनर्जन्मर मध्यवर्ती काल जोटा सीटा कौन होता है आम मन में प्रश्न उठे जे मरीगला जड़े तापरे पुणी जन्म है ताले जो मध्यवर्ती अवस्थाटा तार केमिति कटिला बा कौन है मृत्यु पर जीवर कौन है ताकू आमे टिके सम्यक भाव आलोचना करवा। मृत्यु पर पुनर्जन्म हेबा लगी केते समय लगी थाए ताहा जानिबाकू बहु लोक इच्छुक। पुणी केतेकंक मनरे एमती भी प्रश्न उठे जे आत्मा 1 वर्ष मध्य नूतन शरीर ग्रहण करिथाए कि कहना से पिंड पिंड दि जाए ना प्रथम वर्षे परे कौन एथिपाई प्राय 10 वर्ष लगी जाए। पृथ्वी स्तर को फेरी आसवा पूर्वर आत्मा सूक्ष्म स्तर रे केते समय रही जाए। ये जो मनर प्रश्न गुड़ाक से विषय टी आम आलोचना करवा। ताले ये जो मुख्यतः 2 विषय उपर निर्भर करुड़ाक 2टा विषय कौन। प्रथम विषयटी हूँ व्यक्तिर कृतकर्मर स्वरूप एवं द्वितीयटी हूँ व्यक्तिर मृत्युकालीन अंतिम इच्छा। मृत्यु और पुनर्जन्मर मध्यवर्ती काल यही 2टी विषय उपरे निर्भर करुथिबारु यही काल 200 वर्ष होई पारे सामान्य केते मास मध्य होई पारे। जो माने सूक्ष्म जगतर अन्य स्तर रे रही कर्मफल भोग करती से माने पुणी थरे स्थूल देह धरिबाकू अनेक समय लगी जाए। मृत्यु और पुनर्जन्मर मध्यवर्ती काल बड़ दीर्घ होता है कारण धरापृष्ठर गोटे वर्ष सूक्ष्म जगतर गोटे दिन सहित सामान। ये संबंध में गोटे प्रकृत घटना उदाहरण रही। थरे कौन सी एक स्थानर प्राचीन केतेक कीर्तिर ध्वंसावशेष देखि केतेक विदेशागत पर्यटक विस्मय प्रकाश करुथांती। एही समय से पाखरे रहउथिबा जड़े सन्यासी काले मंतव्य कले जे सही पर्यटक मानक मध्यरु केते जण शह शह वर्ष तले सही सबु कीर्तिर कारीगर थिले। बेले बेले तीव्र काम वासनापूर्ण कामुक लोक बा संसार प्रति विशेष आसक्ति थिबा लोक दीर्घ पुनर्जन्म लाभ करिथांती। जेहेतु संसार प्रति आसक्ति अच्छी तेणु से पुनर्जन्म लाभ करथांती। पुणी जेउठी दुर्घटनाग्रस्त होई बा प्राकृतिक विपर्यय पड़ी बा आततायी सम्मुखरे पड़ी अप्रत्याशित भाव में मृत्यु हो जाए सेठारे जीव अपेक्षाकृत शीघ्र पार्थिव जीवनर सूत्र धरी पकाए। ए प्रकार त्वरान्वित पुनर्जन्म लाभ करी जीव अतीत अतीत जीवनर बहु कथा स्मरण करिपारे। से तार अतीत जीवनर बंधु सहोदर मानक तथा गृह व्यवहार्य वस्तुगुड़ी चिन्ह दे पारे। या फल बेले बेले अद्भुत घटना मान घटी जाए। बहु रहस्य उद्घाटित हो जाए। आउ निहत व्यक्ति पुनर्जन्म लाभ करी ताकू किपरि केउठरे हत्या करा जाइथिला एवं किए देह त्यागरे तार जो हत्यारे किए से सब जड़ित थिले ता मध्य प्रकाश करी देइथिबार उदाहरण मान आमर रही। पुनर्जन्म लाभ करथिबा केतेक लोक निजे गत जन्म लुचाई साइति रखिथिबा धन संपद
ए जन्म निर्भुल भाव ठीक भाव खोलिकी बाहर कर उदाहरण रही। वेद जेपरी सुप्राचीन यही पुनर्जन्मवाद से भाया सुप्राचीन। पुनर्जन्म तत्वटी ହେଉଛି हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्मर मूल तत्व। गुरु नानक देव मध्य यही तत्व को तांकर ग्रंथ साहिबारे समर्थन करिसेंती। प्राचीन मिशरीय माने पुनर्जन्म रे विश्वास करथिले। ग्रीक दार्शनिक माने मध्य यही तत्व को मूल भित्ति करी निजर दर्शन शास्त्र विकास करचंती। प्लाटो कहचंती पूर्वश्रुति ही ज्ञान अर्थात पुनर्जन्म हेउची प्लाटोंक दर्शनर मूल मंत्र। इमर्सन, प्लाटो आ पिथागोरस प्रभृति दार्शनिक मानकर पुनर्जन्म तत्व रे पूर्ण विश्वास रही। आउ केंट, स्केलिंग आउ स्कोपेनहर यही मतवादर दृढ़ समर्थन भी करथिले। जूलियस मुलर आउ डर्नर आउ एडवर्ड ये जो बीचकर परी धर्म तत्वविद मध्य यही तत्वर यथार्थता स्वीकार करछंती। ए जुगर अधिकांश लोक यही तत्व को ग्रहण करी नैचंती। आ ये तो सहज आम भारतर जिनस आ कौन माने विदेशी माने जदि स्वीकार करछंती माने आम भारतीयर शास्त्रटा को से माने समर्थन जनाउछंती। हम देह होची आत्मा रो गोटे जान। आमे जंतिका गोटे जान रे बसिक कुआडे गोटे जाऊचे से भलिया देह होची आत्मा जीवापेंगा गोटे जान। गोटे निर्दिष्ट देह सहित आत्मार मिलन को जन्म बोली कहा जाए एवं आत्मा और देहर विच्छेद को आमर मृत्यु बोली कहा जाए। आत्मा जेतेबेले स्थूल देह रूपक कोषटी छाड़ी चली जाए सेतेबेले से जाई प्रवेश करे अन्य एक देहरे। सेई देह आत्मार योग्यता अनुजाई नरदेह, पशुदेह, पक्षीदेह किंबा उद्भिद देह जहाँ किसी हो पारे। जो भाया काम आम करथिबा आमर प्रथम आलोचना रे हिजी आम कौ केमती काम करथिले कौ भाया मन रखिथिले आमर जो 3टा स्तर अच्छी कौ स्तर रे आम रही से अनुसार आमर जन्म स्थिर हम। तेणु खनिज तैल आ बाष्प गोटे गोटे प्रचंड शक्ति किंतु से सबु शक्ति अन्य को आश्रय न करी निजे एक निर्दिष्ट पथरे निर्दिष्ट लक्ष्य रे यात्रा करी पारे नहीं। से प्रकार शक्ति कौनसी एक यंत्र यथा चलमान रेल इंजिन हो, मोटर गाड़ी रो इंजिन हो, बाष्पीय पोतर इंजिन हो, जहाँ भी हो प्रयुक्त हेले जाई तार पूर्ण प्रभाव विकसित हुए। नले खाली रे जळले कौन जना पड़िबो। ठीक से भाया आत्मा एक निर्दिष्ट पथरे चली तार लक्ष्यस्थल ईश्वर निकट में उपनीत होगाकू हेले ताकू एक देहर आश्रय नेबाकू पड़ता है। ईश्वर देह को एपरी भाव में गठन करछंती जे ताहा आत्मा को तार अग्रयात्रा रे परिवहन करनी। एक सत् आत्मा एक सत् देह पाई थाए एवं असत् आत्मा पाई थाए असत् देह। ईश्वर आड़ को अग्रसर होगा निमंते देह होची अपरिहार्य उपकरण। देह नथिले आमे केमती साधना करिबा। मृत्यु पर देहांतर गमन करिबा कामटी निरवच्छिन्न भाव में चली थाए। यही प्रक्रिया जे केते दिन धरी चले तार कलना नहीं। यही आत्मा जेते दिन पर्यंत सकल प्रकार कलमसरु मुक्त होई पवित्र होई जोग बल से अक्षर आत्मा विषय पूर्ण और सत्य ज्ञान प्राप्त होई मुक्ति लाभ करिबा द्वारा परमात्मा बा परम ब्रह्मंक अंगरे लीन हो जाई शाश्वत और पूर्णतम सुख भोग न करिछि बा न पाइछि सेते दिन पर्यंत यही प्रक्रिया चली थाए। परमात्मा को अंगरे लीन हो जिबा परे
तार आउ पुनर्जन्म हुए नाही। तेणु पुनर्जन्मर प्रमाण कौन अच्छी ता भी आमको प्रमाण दरकार। सब जिन आम बर्तमान विज्ञान जुगे सबूर प्रमाण खोजुचे, तो बर्तमान तार प्रमाण कौन अच्छी देखा। पुनर्जन्म सपक्ष हिंदू माने जो सबू जुक्ति उपस्थापन करचंती ता मध्यरे एक गुरुत्वपूर्ण जुक्ति हेउची एई जे प्राणीर सहजात प्रवृत्ति रही थाए। अतीत जीवनर अनुभूति को धरी ही सहजात प्रवृत्ति आमर उत्पन्न होता है। अतीतर माने पुनर्जन्म पूर्वजन्मर सद्यजात शिशु मातार स्तन्यपान करे, हंस शावक जलरे संतरण करे। सेमानकु एसबु विषय किए शिखैथिला? कहीं नहीं शिखैनी। एसबु केवल पुनर्जन्मर संस्कार। प्रथम देखार ही दुई जनक मध्य जो प्रेम आसी जाए सेटा होची पुनर्जन्मर संस्कार ही यही काम करि थाए। ताले दुई जनक भितर जदि हठात करी आम देखीदे आमर गोटे संपर्कटा गोटे गंभीर हो गला ताले जानिबा जे ता केवल पुनर्जन्म रे रहिथिबा मधुर संपर्कर एक पुनरानुभूति। पुणी आम जोड़ी ही गले पुनर्जन्म पूर्वजन्म आमर एकाठी थिले पुणी ए जन्म आम एकाठी हो गले। ये दुई जनक मध्य अतीत जन्म प्रेम रही ताहा वर्तमान मन पड़ जाए एवं वस्तुतः से माने अनुभव करती जे से माने केउ कालरू परस्पर को जानती। प्रथम साक्षातर ए जो प्रेम यह आदौ यौन संपर्करू संभूत नुहे एवं एपरी प्रेम संपर्क क्वचित कटि जाए। आउ भगवान बुद्ध स्वीय पत्नी को कही जे एक अतीत जन्म मध्य तांको स्त्रीकर तांको प्रति प्रेम रही। बुद्ध विभिन्न समय रे अन्य लोक मानकर अतीत जीवनर प्रांजल वर्णना मध्य देइकरी कहि पारुथिले। आज एट रहिबा। जय जगन्नाथ। ताले पुनर्जन्म लाभ करिथिबा केतेक लोक निजे गत जन्म लुचाई किरी साइति रखिथिबा धन संपद ए जन्म निर्भुल भाव में ठाब करी खोलिकी बाहर कर उदाहरण रही। किंतु अधिकांश जीवक क्षेत्र में यही स्मरण शक्ति रहे नहीं। एपरी स्मृतिशक्ति न रहिबा पछरे भगवानकर एक यथार्थ आशीर्वाद रही बुलियाकु हेबो। जदि समस्ते अतीत जीवनर सब कथा स्मरण करि पारुथांते तबे आमर यह जीवन बड़ जटिल हो पड़ता, बड़ दुर्विष हो पड़ता। अतीत स्मृति हितकर और सहायक हेबापाई अनुकूल समय न आसिबा पर्यंत अतीत को विस्मृतिर आवरण तले रखी दिया जाए। जीव जेतेबेले पूर्णता प्राप्त हुए एवं गोटे जीवन चक्रर शेष सीमार पहुँची जाए सेतेबेले जाइकरी तापाई विस्मृतिर आवरण खोली दिया जाए थाए। फल ता सम्मुखरे प्रच्छन्न होई किछि रहे नहीं। आउ से तार समस्त अतीत जीवन देखिबाकू पाई थाए। ता आगरे स्पष्ट भाव में उद्भासित हो उठे जे तार व्यक्तित्व तार आत्मा गोटे एवं सेही गोटे मात्र व्यक्तित्व सूत्र रे भजन मालार गंठी परी गोटिक उपरे गोटे होई बहु जीवन गुंथा होइकरी प्रस्तुत होइछि तार जीवन माला। किंतु ए प्रकार त्वरान्वित पुनर्जन्म समस्त क्षेत्र में घटी न थाए। जड़े साधारण व्यक्ति पाई मृत्यु आउ पुनर्जन्मर अंतवर्ती काल बा मध्यवर्ती काल सांसारिक हिसाब रे अनेक वर्ष होता है। जो माने बहु सत्कर्म करिथांती से माने पुनर्जन्म हेबा पूर्वरु देव स्तर रे बहु समय कटाई देइकरी आउ कटेबार सुजोग पाई थांती। महात्मा गणमंकर तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रगति करथिबा व्यक्ति गणकर पुनर्जन्म हेबाकू दीर्घकाल लगी जाए। तापरे मृत्यु और पुनर्जन्मर अंतवर्ती जो काल रे विगत आत्मा आवश्यक पड़िले बारंबार भूपृष्ठ रे अवतरण करथाए।
ଯେଉଁମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶାରୀରିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧିକ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ସେମାନେ ନର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ, ହାତରେ ଛୁଇଁ ହୁଏ, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଥିବ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ହେଲା, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଆତ୍ମାର ଅଶରୀର ରୂପ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପକୁ ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପରଲିଖିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଉପରଲିଖିତ ଯେଉଁ ଶରୀର ରୂପ ଆତ୍ମାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଉକ୍ତ ଶରୀର ରୂପ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ଏକ ଅବିକଳ ନକଲ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରୁ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତକୁ ଆସିବା ଲାଗି ଆତ୍ମା ଏହାକୁ ଏକ ବାହନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ଚେତନା ଜୀବକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦେଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରେତ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ମରଣୋତ୍ତର ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେ ଗୂଢ଼ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ କଦାପି ଅନ୍ତିମ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଭୂଲୋକ ଅତୀତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ତଥା ମରଣୋତ୍ତର ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇପାରେ। ନହେଲେ ଏକୁ ଏମିତିକା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବା ନା ଭୟ କରିବାନି? ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କେବଳ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମରିବାଟା ସାଂସାରିକ ଲୋକ ପାଇଁକା ହୋଇଥାଏ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଆଉ ଯୋଗୀଜନ ମୁନିଜନ ଏପରିକି ଯେ କେହି ପ୍ରକୃତ ସାଧକ ମରଣକୁ ଆଦୌ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମ ଲୋକ ଆଉ ମରଣ କାଳରେ ଆଦୌ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ବି କରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ମରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କଠାରୁ କଦାପି ଅନ୍ତର ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଲାଭ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହିଁ ଏ ଜୀବନର ଆପଣା ଆମର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭୟକୁ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଆମେ ନିହାତି ପରାସ୍ତ କରିବା ଦରକାର ବା ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ହିଁ ସକଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଉପଯୋଗ। ସକଳ ଯୋଗ ସାଧନାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ହସ ହସ ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଟା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁକା କେବଳ ଦରକାର ମୃତ୍ୟୁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁକା ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରିବା, ଏତେ ଭୟ କାହିଁ କରିବା, ଏତେ ଡରିବା କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟ ମରଣକୁ ଭୟ କରେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଗଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତା, ତେବେ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତା। ଭୀଷ୍ମ ମରଣକୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଅଧୀନ କରିପାରିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରାଇ ଆଣି ପାରିଥିଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଶିବ ଉପାସନା କରିକିରି ନିଜର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିବା, ଆମେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, ଭକ୍ତିରେ ରହିବା, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଠିକ୍ ସେଇ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଯଦି ଆମର ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ କି ତାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ କରିବାର ବି ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କରିପାରିବାନି ବୋଲି। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ।
ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ ତୁଳନା ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇକରି କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବ ଏବଂ ତା'ର ଫଳ ଧରିବ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ବୀଜ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ରକ୍ତ ମାଂସର ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯାଏ ତା'ର କର୍ମ, ତା ଜୀବନର ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହୋଇ ତା'ର କୃତ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମରଣୋତ୍ତର ଜୀବନ, ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୃତ୍ୟୁରେ ପଞ୍ଚଭୂତର ବିଘଟନ ବା ମୃତ୍ୟୁର ଲକ୍ଷଣ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ, ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛାର ରୂପ। ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାଗ୍ୟର ନିୟାମକ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଜନ୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଜନ୍ମ ହେବ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନିଜର ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ମଦ ବୋତଲ ହିଁ ମଦଖୋର ମଣିଷର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ସୁଧଖୋର ମହାଜନର ଶେଷ ଅଭିଳାଷ ତା'ର ଟଙ୍କା ଥଳି। ଯୁଦ୍ଧରତ ସୈନିକର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ତା'ର ଶତ୍ରୁକୁ ଗୁଳି କରିକି ମାରିବା। ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳା ମାତାର ଶେଷ କାମନା ହେଉଛି ତା'ର ଆଦରର ପୁଅ ଝିଅ। ରାଜା ଭରତ ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଶିଶୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ସେ ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ସେଇ ମୃଗ ଚିନ୍ତା, ସେଇ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ସେ ମରିଗଲେ। ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ମୃଗ ହୋଇକରି ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ। ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଶାନ୍ତିରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଏଇଟା ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ରୁଗ୍ଣ ମୁମୂଷୁର ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରାଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ରୋଗୀର କିଛି କହିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରୁ କିଛି ଶୁଣିଥାଉ। ଏପରି ଶୁଣିଲେ ସେ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦେହ ବିଷୟ ଭୁଲିଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ କିଛି ତ ଭାବିପାରିବ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଶା କରିଥାଉ। ତା'ର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହଜିଗଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ମହତ୍ ବାକ୍ୟ ତାକୁ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟ ହୁଏତ ମନେ ପକାଇଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଆମେ ଏସବୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିଥାଉ। ଦେଖିବ ଯେ ଆଜିକାଲି ତା ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କେହି। ମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତା ଖୋଜିକିରି ବି ଘରୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆମର ଗୀତା, ଭାଗବତ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଏସବୁ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ପ୍ରଧାନ କର୍ମ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁଟା ପାଟିରେ ଧରିବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିବା ଦରକାର। ମରଣକାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ଏବଂ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର ହୋଇଯିବା ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜୀବନ ଅଭ୍ୟାସ କରି ମନକୁ ସଂଯତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଭଗବତ ପଦରେ ଲୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ମରଣ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଭିକାରୀ ବଳ, ସେ ଆଉ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ବି ପ୍ରାୟ ଚିହ୍ନି ବି ପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ସେ କେବଳ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦଟା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେବେ ହେଲେ ଲିଭି ନଥିଲା। ମାନେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭଜନ ଗାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇକି ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସେଇ ଭଜନ ବୋଲିବାଟା ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ସକାଳ ହେଉ କି ସେଇ ଦ୍ୱିପହର ହେଉ କି ଯେତେବେଳେ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଭଜନଟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଉଦାହରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଭଜନ ବା ଜପକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ 2-4 ଦିନ ବା ସପ୍ତାହର କିମ୍ବା ମାସକର ଖାମଖିଆଲି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୁଏନି। ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଲେ ଯାଇକରି ଆମେ ଏଇ ସୁଯୋଗଟା ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ 2-4 ଦିନରେ କ'ଣ ଆମେ ଏମିତିକା ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ହେଇଯିବ ଯେ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ମନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ସତତ ଲାଗି ନପାରେ ଏମିତି 2-4 ଦିନ କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଆଜୀବନ ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆଜୀବନ କଠିନ ସଂଗ୍ରାମ। ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ମରିଗଲା ଜଣେ, ତାପରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାଟା ତା'ର କେମିତି କଟିଲା ବା କ'ଣ ହେଲା? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବର କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବା ଲାଗି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ବହୁ ଲୋକ ଇଚ୍ଛୁକ। ପୁଣି କେତେକଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଆତ୍ମା 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ କି? କାହିଁକିନା ସେ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ନା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷେ ପରେ। କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ? ପୃଥିବୀ ସ୍ତରକୁ ଫେରିଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ କେତେ ସମୟ ରହିଯାଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ। 2ଟା ବିଷୟରେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର କୃତକର୍ମର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା। ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ଏହି 2ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଏହି କାଳ 200 ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ, ସାମାନ୍ୟ କେତେ ମାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ଅନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରହି କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଧରିବାକୁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ବଡ଼ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଧରାପୃଷ୍ଠର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଦିନ ସହିତ ସମାନ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଥରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନର ପ୍ରାଚୀନ କେତେକ କୀର୍ତ୍ତିର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଦେଖି କେତେକ ବିଦେଶାଗତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାଳେ ମନ୍ତବ୍ୟ କଲେ ଯେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ସେହି ସବୁ କୀର୍ତ୍ତିର କାରିଗର ଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ତୀବ୍ର କାମବାସନାପୂର୍ଣ୍ଣ କାମୁକ ଲୋକ ବା ସଂସାର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆସକ୍ତି ଥିବା ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପଡ଼ି ବା ଆତତାୟୀ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ି
अप्रत्याशित भाव में मृत्यु हो जाए सेठारे जीव अपेक्षाकृत शीघ्र पार्थिव जीवनर सूत्र धरी पकाए। ए प्रकार त्वरान्वित पुनर्जन्म लाभ करी जीव अतीत जीवनर बहु कथा स्मरण करिपारे। से तार अतीत जीवनर बंधु सहोदर मानक तथा गृह व्यवहार्य वस्तुगुड़ी चिन्ह दे पारे। या फल बेले बेले अद्भुत घटना मान घटी जाए, बहु रहस्य उद्घाटित हो जाए। आउ निहत व्यक्ति पुनर्जन्म लाभ करी ताकू किपरि केउठरे हत्या करा जाइथिला एवं किए देह त्यागरे तार जो हत्यारे किए से सब जड़ित थिले ता मध्ये प्रकाश करी देइथिबार उदाहरण मान आमर रहिछि। पुनर्जन्म लाभ करथिबा केतेक लोक निजे गत जन्म लुचाई साइति रखिथिबा धन संपद और ए जन्म निर्भुल भाव ठीक भाव में खोलिकी बाहर कर उदाहरण रही। ताले पुनर्जन्म लाभ करिथिबा केतेक लोक निजे गत जन्म लुचाई साइति रखिथिबा धन संपद ए जन्म निर्भुल भाव में ठाब करी खोलिकी बाहर कर उदाहरण रही। किंतु अधिकांश जीवक क्षेत्र में यही स्मरण शक्ति रहे नहीं। एपरी स्मृतिशक्ति न रहिबा पछरे भगवानकर एक यथार्थ आशीर्वाद रही बुलियाकू हेबो। जदि समस्ते अतीत जीवनर सब कथा स्मरण करि पारुथांते तबे आमर यह जीवन बड़ जटिल हो पड़ता, बड़ दुर्विष हो पड़ता। अतीत स्मृति हितकर और सहायक हेबा पई अनुकूल समय न आसिबा पर्यंत अतीत को विस्मृतिर आवरण तले रखी दिया जाए। जीव जेतेबेले पूर्णता प्राप्त हुए एवं गोटे जीवन चक्रर शेष सीमार पहुँची जाए सेतेबेले जाइकरी तापाई विस्मृतिर आवरण खोली दिया जाए थाए। फल ता सम्मुखरे प्रच्छन्न होई किछि रहे नहीं। आउ से तार समस्त अतीत जीवन देखिबाकू पाई थाए। ता आगरे स्पष्ट भाव में उद्भासित हो उठे जे तार व्यक्तित्व तार आत्मा गोटे एवं सेही गोटे मात्र व्यक्तित्व सूत्र रे भजन मालार गंठी परी गोटिक उपरे गोटे होई बहु जीवन गुंथा होइकरी प्रस्तुत होइछि तार जीवन माला। किंतु ए प्रकार त्वरान्वित पुनर्जन्म समस्त क्षेत्र में घटी न थाए। जड़े साधारण व्यक्ति पाई मृत्यु आउ पुनर्जन्मर अंतवर्ती काल बा मध्यवर्ती काल सांसारिक हिसाब रे अनेक वर्ष होता है। जो माने बहु सत्कर्म करिथांती से माने पुनर्जन्म हेबा पूर्वरु देव स्तर रे बहु समय कटाई देइकरी आउ कटेबार सुजोग पाई थांती। महात्मा गणमंकर तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रगति करथिबा व्यक्ति गणकर पुनर्जन्म हेबाकू दीर्घकाल लगी जाए। तापरे मृत्यु और पुनर्जन्मर अंतवर्ती जो काल रे विगत आत्मा आवश्यक पड़िले बारंबार भूपृष्ठ रे अवतरण करथाए। जो माने यथेष्ट शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास साधन करिथांती सेमानक क्षेत्र रे यह अधिक संभवपर होता है। धरापृष्ठ को आसी सेमाने नर रूप धारण करथांती। आउ बेले बेले सेमानकु आखिरे देखी हुए, हाथ रे छुई हुए। एपरिकी सेमानकर आलोक चित्र जो फोटोग्राफ थो मध्य निया जाई पारे हैला। एमती मध्य संभव होची। आत्मार अशरीर रूप बा सूक्ष्म रूप को साधारण चक्षुरे देखी हुए नहीं। तेणु ऊपर लिखित जो घटनाटी होता तेणु ऊपर लिखित जो शरीर रूप आत्मार सूक्ष्म रूप ठारू भिन्न। उक्त शरीर रूप स्थूल शरीरर एक अविकल नकल सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म जगतरू स्थूल जगत को आसवा लगी आत्मा यहाकू एक बाहन रूपे व्यवहार करथाए। अवश्य सूक्ष्म जगतर चेतना जीव को जन्म मृत्युर बंधन मुक्त करी दे पारे।
ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରେତ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ମରଣୋତ୍ତର ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେ ଗୂଢ଼ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ କଦାପି ଅନ୍ତିମ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଭୂଲୋକ ଅତୀତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ତଥା ମରଣୋତ୍ତର ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇପାରେ। ନହେଲେ ଏକୁ ଏମିତିକା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବା ନା ଭୟ କରିବାନି? ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କେବଳ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମରିବାଟା ସାଂସାରିକ ଲୋକ ପାଇଁକା ହୋଇଥାଏ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଆଉ ଯୋଗୀଜନ ମୁନିଜନ ଏପରିକି ଯେ କେହି ପ୍ରକୃତ ସାଧକ ମରଣକୁ ଆଦୌ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମ ଲୋକ ଆଉ ମରଣ କାଳରେ ଆଦୌ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ବି କରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ମରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କଠାରୁ କଦାପି ଅନ୍ତର ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଲାଭ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହିଁ ଏ ଜୀବନର ଆପଣା ଆମର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭୟକୁ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଆମେ ନିହାତି ପରାସ୍ତ କରିବା ଦରକାର ବା ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ହିଁ ସକଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଉପଯୋଗ। ସକଳ ଯୋଗ ସାଧନାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ହସ ହସ ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଟା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁକା କେବଳ ଦରକାର ମୃତ୍ୟୁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁକା ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରିବା, ଏତେ ଭୟ କାହିଁ କରିବା, ଏତେ ଡରିବା କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟ ମରଣକୁ ଭୟ କରେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଗଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତା ତେବେ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତା। ଭୀଷ୍ମ ମରଣକୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଅଧୀନ କରିପାରିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରାଇ ଆଣି ପାରିଥିଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଶିବ ଉପାସନା କରିକିରି ନିଜର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିବା, ଆମେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, ଭକ୍ତିରେ ରହିବା, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଠିକ୍ ସେଇ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଯଦି ଆମର ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ କି ତାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ କରିବାର ବି ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କରିପାରିବାନି ବୋଲି। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ ତୁଳନା ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ସିଏ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇକରି କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବ ଏବଂ ତା'ର ଫଳ ଧରିବ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ବୀଜ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ରକ୍ତ ମାଂସର ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯାଏ ତା'ର କର୍ମ, ତା ଜୀବନର ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ମିଳିଯାଏ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହୋଇ ତା'ର କୃତ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବେଦ ଯେପରି ସୁପ୍ରାଚୀନ
ଏହି ପୁନର୍ଜନ୍ମବାଦ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସୁପ୍ରାଚୀନ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରୀୟମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି କରି ନିଜର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଟୋ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବଶ୍ରୁତି ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଇମର୍ସନ୍, ପ୍ଲାଟୋ ଆଉ ପିଥାଗୋରସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ଆଉ କେଣ୍ଟ, ସ୍କେଲିଂ ଆଉ ସ୍କୋପେନହର ଏହି ମତବାଦର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ବି କରିଥିଲେ। ଜୁଲିୟସ୍ ମୁଲର ଆଉ ଡର୍ନର ଆଉ ଏଡୱାର୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଙ୍କର ପରି ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ଯଥାର୍ଥତା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯୁଗର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ତ ସହଜେ ଆମ ଭାରତର ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ। ଏମାନେ ବିଦେଶୀମାନେ ୟାକୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟର ଶାସ୍ତ୍ରଟାକୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେହ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ଯାନ। ଆମେ ଯେମିତିକା ଗୋଟେ ଯାନରେ ବସିକିରି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଉଛେ, ସେଇଭଳିଆ ଦେହ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଯିବା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଯାନ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେହ ସହିତ ଆତ୍ମାର ମିଳନକୁ ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଓ ଦେହର ବିଚ୍ଛେଦକୁ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ରୂପକ କୋଷଟି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେହରେ। ସେଇ ଦେହ ଆତ୍ମାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ନରଦେହ, ପଶୁଦେହ, ପକ୍ଷୀଦେହ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେହ ଯାହା କିଛି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁଭଳିଆ କାମ ଆମେ କରିଥିବା, ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନାରେ ହେଇଛି ଆମେ କେଉଁ କେମିତି କାମ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଭଳିଆ ମନ ରଖିଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ 3ଟା ସ୍ତର ଅଛି, କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆମେ ରହିଛେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଜନ୍ମ ସ୍ଥିର ହେବ। ତେଣୁ ଖଣିଜ ତୈଳ ଆଉ ବାଷ୍ପ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ ନ କରି ନିଜେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି କୌଣସି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଯଥା ଚଳମାନ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଉ, ମୋଟର ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଉ, ବାଷ୍ପୀୟ ପୋତର ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ବିକଶିତ ହୁଏ। ନହେଲେ ଖାଲିରେ ଜଳିଲେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆତ୍ମା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ଚଳି ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଏକ ଦେହର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଦେହକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ଆତ୍ମାକୁ ତା'ର ଅଗ୍ରଯାତ୍ରାରେ ପରିବହନ କରିନିଏ। ଏକ ସତ୍ ଆତ୍ମା ଏକ ସତ୍ ଦେହ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଅସତ୍ ଆତ୍ମା ପାଇଥାଏ ଅସତ୍ ଦେହ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଦେହ ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣ। ଦେହ ନଥିଲେ ଆମେ କେମିତି ସାଧନା କରିବା? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେହାନ୍ତର ଗମନ କରିବା କାମଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ତା'ର କଳନା ନାହିଁ। ଏହି ଆତ୍ମା ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ପ୍ରକାର କଳମସରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଯୋଗ ବଳରେ ସେହି ଅକ୍ଷର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମା ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ସୁଖ ଭୋଗ ନ କରିଛି ବା ନ ପାଇଛି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ପରେ ତା'ର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି? ତା ବି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ସବୁର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛେ। ତ
तो बर्तमान तार प्रमाण कौन अच्छी देखा। पुनर्जन्म सपक्ष हिंदू माने जो सबू जुक्ति उपस्थापन करचंती ता मध्यरे एक गुरुत्वपूर्ण जुक्ति होउची एई जे प्राणीर सहजात प्रवृत्ति रही थाए। अतीत जीवनर अनुभूति को धरी ही सहजात प्रवृत्ति आमर उत्पन्न होता है। अतीतर माने पुनर्जन्म पूर्वजन्मर सद्यजात शिशु मातार स्तन्यपान करे, हंस शावक जलरे संतरण करे। सेमानकु एसबु विषय किए शिखैथिला? केही नहीं शिखैनी। एसबु केवल पुनर्जन्मर संस्कार। प्रथम देखार ही दुई जनक मध्य जो प्रेम आसी जाए सेटा होची पुनर्जन्मर संस्कार ही यही काम करि थाए। ताले दुई जनक भितर जदि हठात करी आमे देखिदेले आमर गोटे संपर्कटा गोटे गंभीर हो गला ताले जानिबा जे ता केवल पुनर्जन्म रे रहिथिबा मधुर संपर्कर एक पुनरानुभूति। पुणी आम जोड़ी ही गले पुनर्जन्म पूर्वजन्म आमर एकाठी थिले पुणी ए जन्म आम एकाठी हो गले। ये दुई जनक मध्य अतीत जन्म प्रेम रही ताहा वर्तमान मन पड़ जाए एवं वस्तुतः से माने अनुभव करती जे से माने केउ कालरू परस्पर को जानती। प्रथम साक्षातर ए जो प्रेम यह आदौ यौन संपर्करू संभूत नुहे एवं एपरी प्रेम संपर्क क्वचित कटि जाए। आउ भगवान बुद्ध स्वीय पत्नी को कही जे एक अतीत जन्म मध्य तांको स्त्रीकर तांको प्रति प्रेम रही। बुद्ध विभिन्न समय रे अन्य लोक मानकर अतीत जीवनर प्रांजल वर्णना मध्य देइकरी कहि पारुथिले। आज एट रहिबा। जय जगन्नाथ।